وہ ابھی بھی کافی دیر سے وہ بیٹھے ہیں، نہیں جاتا وہ ادھر ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی ایک منافقت ہے، قادیانی بھی وہی دلیل پیش کر رہے ہیں، یہ بھی دلیل پیش کر رہے ہیں مسلمان ہونے کی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو قادیانی ہیں وہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، اور بخاری میں حدیث ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے پھر اس کے بعد منہ قبلہ کی طرف نماز پڑھے اور ذبیحہ کھائے اس کو مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا۔ اب قادیانی بن گئے اس حدیث کی روح سے مسلمان۔ فیصلہ ہوگا صرف حوض کوثر پر، ادھر دنیا میں فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا، قرآن اور حدیث فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ یہ کافر ہیں، بلکہ خود ان کو کافر اس دنیا میں ہی مان رہا ہے۔ جب کافر دنیا میں مان رہا ہے ان کو، تو کافر کے بارے میں کہ جو کافر ہو گئے وہ مرتد ہو کے کافر ہوں یا وہ شروع سے کافر چلے آ رہے ہوں، کافروں کے جو منہ ہیں وہ کالے سیاہ ہوں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کالے منہ سے پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے دین میں بدعات کی، کفر کیا اور کفر پہ ہی مرے، تو ان کے کالے منہ سیاہ ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہچان لیں گے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی قادیانیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ایک طرف قرآن ہے ایک طرف حدیث ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ میرے بھائی ہوں گے، جن کے روشن چہرے ہوں گے نا وہ میرے بھائی ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھائی کہیں۔ وہ قادیانی خنزیر جو کہہ رہا ہے کہ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں، کلمہ وہی پڑھتے ہیں، جبکہ ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ کلمے میں محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے، اور مرزا قادیانی اچھا نے، وہ آگے ہیں عثمان بھائی، وہ آگے ہیں ہاں جی آگے ہیں تو ان کو لے لیں۔ جی۔ یہ قرآن کی آیت کا ان سے جواب لے لیں، کیا دیتے ہیں جواب؟ چلے کچھ نہ کچھ جواب تو دیں گے ہی نا، یا اقرار کریں گے یا انکار کریں گے، کچھ نہ کچھ جواب ان نہیں سے لے لیں اصل میں تاکہ نا بات ریکارڈ پہ آ جائے نا، بات ریکارڈ پہ وہ عثمان چلے بھائی آ گئے جائے ہیں۔ نا۔ میں نے تو ایک ہی بات کی تھی کہ ایک طرف ان کا نبی کھڑا ہے، ایک طرف اللہ کا نہیں قرآن نہیں، اور وہ حدیث اللہ کے نبی۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے، یہ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں جانے کے، تو یہ کوشش یہ کریں کہ ان کو بھاگنے نہ دیں، ان کو ذرا اینڈ، یہ اس دن بھی یہاں سے یہ آئے تھے تو یہ کوئی نہ کوئی شاطمیت یہ کر کے گئے تھے، یہ پہلے بھی آئے تھے، یہ مجھے یاد ہے، یہ 4-5 دن پہلے یہ پہلے بھی آئے تھے یہ ہم ساتھ۔ اب ڈاکٹر صاحب نے تو ساری بات سنی لی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو اس نے مرزا نے یہ جو چیزیں بیان کی ہیں دو، کہ کون سی؟ قادیانیوں کا ذبیحہ جو ہے وہ جائز ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام کے سامنے بھی جائیں گے اور نبی علیہ السلام ان کو پہچان لیں گے، نہیں، ان کے عزائے وضو قادیانیوں کا چمک رہے ہوں گے۔ ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ ایک زندیق کا ذبیحہ ذبیحہ نہیں ہوتا۔ یہودی کا کوشر جو ہے اگر آپ کے پاس حلال نہ ہو تو آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہودی زندیق نہیں ہے، تو اس کا کوشر حلال کا ایک الٹرنیٹو مانا جاتا ہے فقہ کے حساب سے، لیکن زندیق کی ہر چیز حرام ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے اور وہ کفر میں بہت بڑا ہوا ہے، اور وہ اسلام پر تہمت باندھتا ہے اور اسلام سے باہر ہے۔ اسی لیے یہودی کے بارے میں تو کہا گیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات سواء بیننا و بینکم، کہ اہل کتاب میں عیسائی ہیں، مسلمان ہیں اور یہودی ہیں، یہ تین اہل کتاب مانے جاتے ہیں اسلام میں۔ تو ان کو کہا گیا کہ آؤ اس طرف، وہ بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ زندیق کے بارے میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، زندیق کا ذبیحہ حرام ہے۔ جی وہ پھر اب چلے گئے وہ کہہ عثمان رہا بھائی۔ ہے کہ دنیا میں فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ ہوگا قیامت والے دن، نہیں نہیں، حالانکہ غلط کہتا ہے۔ پل صراط پہ تو مسلمان بھی گریں گے، نہیں نہیں، مسلمان جو دیکھیں، ہوں گے نا۔ یہ جو دھوکہ آپ کو دیتے ہیں نا کہ ہم کون فیصلہ کرنے والے، بھئی فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے۔ کیوں کہ فیصلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ قرآن اور سنت اسی لیے آئے ہیں تاکہ حق کو باطل سے الگ کر دیا جائے۔ جب کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، حق کو باطل سے الگ کر دیا ہے۔ سنیں قرآن کا دعویٰ ہے قد تبین الرشد من الغی،
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. یار قرآن تو مجھے کہہ رہا ہے کہ حق کو باطل سے الگ کیا ہے. فیصلہ کرو کافر کون ہے. کافر ہونے کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، میں کرتا ہوں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. نہیں دیکھیں یہ تو جہالت کی سب سے بلند سیڑھی پر بیٹھا ہوا کہ بھئی تم کون ہوتے ہو ہمیں کافر. بھئی میں ہی تو ہوتا ہوں تمہیں کافر کہنے والا، کیونکہ میرے رب نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر مت کرنا اس کے ساتھ جس کا دین ہو. قد تبین الرشد من الغی، ہم نے حق کو باطل سے الگ کر دیا ہے. سمجھے؟ اور زندیق کے ساتھ دیکھیں ہر چیز میں اجتہاد ہو سکتا ہے، استنباط ہو سکتا ہے، قیاس ہو. ہمیں تو قادیانیت کے بارے میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندیق پیدا ہوئے. جو سلوک انہوں نے کیا ہم بالکل وہی کریں گے، بعین ہی وہی کریں گے. ایک رتی زیادہ نہیں کریں گے اور ایک رتی کم نہیں کریں گے. بالکل ڈاکٹر صاحب. اب دوسری بات وہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نا وہ پل صراط پہ ہوگا. غلط کہتا ہے. دیکھیں یہ جو بات کہنے والا ہے نا کہ فیصلہ پل صراط پر ہوگا، بالکل غلط کہتا ہے. جو لوگ کافر ہوئے ان کا تو عذاب قبر میں شروع ہو جاتا ہے میرے بھائی. وہ تو آنکھیں بند ہوتے ہی عذاب کی خبر ہے. یہ تو حدیث میں درج ہے. جو کافر ہے اور خاص طور پر جو زندیق ہے، میں تو جب قادیانی مجھے کچھ کہتے ہیں تو میرے دل سے یہ نکلتی ہے، حالانکہ نکلنی نہیں، دعا ہدایت کی دینی چاہیے، لیکن میرے دل سے نکلتا ہے یہ خبیث قادیانی رہ کر قبر میں اتر جائے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی سزا اور اس سے خوفناک سزا ہو ہی نہیں سکتی. اور جب سزا قبر سے شروع ہو رہی ہے تو اس کا پل صراط سے کیا لینا دینا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ ہر انسان پل صراط سے گزرے گا؟ پل صراط سے وہ گزریں گے جن کے اعمال چیک کیے جانے ہیں. اعمال تو قرآن تو کہتا ہے وَضَلَّ سَعْيُهُمْ کہ ان کی ساری کوششیں برباد ہو گئی اسی دنیا میں، اور ہم نے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ جو انہوں نے محنت کی اتنا بدلہ دے دیا ہے. یہ تو قرآن کو نہ سمجھنے والے لوگ کرتے ہیں نا، آ کے فتوے میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے فتویٰ جاری کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن پاک بڑا صاف ہے ان معاملات میں. خدا جی تعالیٰ نے اچھا کہا ہے جو ڈاکٹر صاحب اگر فیصلہ نہیں کر سکتے، اگر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے بالفرض محال، میں ایک بات کہتا ہوں ہاں کہ جو یہودی ہیں اب جی خود وہ فیصلہ بھی کر رہا ہے مرزا انجینئر اسی ویڈیو میں کہ میں نے کافر کہا. بھائی تو نے کافر کہا کیوں کہا جبکہ تو خود کہتا ہے کہ وحی کی تائید کے بغیر ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. پھر خود ان کو یہ مان رہا ہے کہ یہ مسلمان بھی ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو 3 اعمال کرتا ہے اس کو مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا. نہیں وہ اس کا حدیث مطلب کو ہے غلط امت کوٹ ان کو کرتے ہیں. مسلمان کنسیڈر کرے گی اس حدیث کے مطابق، جبکہ اس حدیث کا معنی مفہوم ہی کچھ اور ہے، مطلب ہی کچھ اور ہے کہ یہ مسلمانوں کے. ایک منٹ بھائی، آپ مجھے بتائیں مسلمان ہونے کے لیے کون سا کام سب سے زیادہ ضروری ہے؟ اگر کسی نے مسلمان ہونا ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں تو ہمارا ذبیحہ کھا، کعبے کی طرف پڑھا، نماز پڑھ. اس طرح مسلمان کرتے ہیں آپ لوگوں کو؟ کیسے مسلمان کرتے ہیں بتائیں مجھے. کیا کہتے ہیں؟ میں آؤں، کوئی انسان آئے اور کہے کہ مجھے مسلمان کر لو، آپ کیسے مسلمان کریں گے؟ آپ کو پتا تو ہے نا. کیا کہیں گے اسے؟ کیا کرو؟ کیا کہیں گے؟ بالکل ہم اسے کہیں گے کہ اللہ پر ایمان لے کے آ، اس کے رسولوں تمام نہیں رسولوں یار پر. سیدھی سی بات ہے، مجھے مسلمان کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ میں کیا کروں؟ پہلا کام لا میں کیا الہ کروں؟ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم بالکل پڑھوائیں گے. یہی یار. آپ لوگ یہ اس حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ لکھا ہے؟ نہیں. تو اس حدیث کے کام کرنے سے کیسے مسلمان ہو گیا وہ؟ یہ تو مسلمانوں کے اعمال بتائے نا کہ یہ مسلمانوں کے آپ اعمال نشانی ہے. نہیں ایسا نا، اگر کوئی اس حدیث کو پڑھے اور ایسا کرے تو کیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں. سب کو، ایک بچے کو بھی پتا ہے. یہ تو جاہل ہے مرزا جیلمی جو ہے، کتا مطلب خبیث، کیا معاف کرنا، بالکل جاہل ہے. اب جب اس حدیث کے سارے کام کرنے سے کوئی مسلمان اور اسلام میں داخل نہیں ہوتا
تو حدیث کہاں ہو گئی؟ یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے جو پہلے سے مسلمان ہیں۔ حدیث کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور یہ 3 کام کرتا ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کا ذمہ لیا ہے، لیکن اس کی شرط ہے اس حدیث کی کہ وہ پہلے سے مسلمان ہو۔ اگر کوئی کہے کہ یہ حدیث کے 3 کام کرنے والا مسلمان ہے، یہ تو ایک مسلمان بچہ بھی بتا سکتا ہے۔ نہیں بھئی، ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے اور پھر اسلام کی باطل تعویلیں کرنی شروع کر دے، کہے کہ یہ حدیث ہے اسلام مسلمان ہونے کے لیے، تو اس سے بڑا لعنتی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مجھے بتائیں، یہ حدیث پیش کرنے والے کو ایک سوال تو پوچھ لیا کرو کہ بھئی مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ کہاں لکھا ہے اس حدیث میں؟ جب وہ ہے ہی نہیں ہے، جو شرط اولا ہے اسلام کی، جو پہلی شرط ہے مسلمان ہونے کی، وہ تو موجود ہی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ کہاں سے چپکا دیا جی؟ جس نے ہمارے قبلے کی طرف منہ تو مسلمہ کذاب بھی کرتا تھا، مسلمانوں کا ذبیحہ تو مسلمہ کذاب بھی کھاتا تھا، قرآن کو اتنا اس سے زیادہ مانتا تھا جتنا مرزا مرتد مانتا ہے، بلکہ وہ تو اہل زبان بھی تھا۔ اس کی وحی تو وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم پر 100% پوری اترتی ہے۔ اس نے کبھی اپنی عربی زبان کے کسی اور زبان میں ایک حرف نہیں کہا پوری زندگی۔ اگر مرزا قادیانی مرتد پنجابی میں سب کچھ کہتا تو مرزائیاں نے کھپ پہ دینی سی، لو جی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، تو پورا اتر گیا ہے، کیوں نہیں نبی ہو سکتا؟ مسلمہ تو پورا اترتا ہے اس پر۔ یار قادیانیت اور یہ جیل میں جاہل شخص ہے، اس کی پرابلم ہے۔ دیکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے، حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے، قرآن پاک کے ہمارا قرآن سے یہ پیار ہے کہ ہم نے اسے حفظ تک کر رکھا ہے۔ اور انا اتکلم العربی الصحیح، مجھے مطلب کافی عربی زبان سیکھی قرآن سمجھنے کے لیے۔ اس ظالم کو تو ایک حرف نہیں آتا عربی کا ہے۔ ان کے بارے میں تو ہے کہ جن کے دل کوے کی طرح کالے ہیں، فی قلوبہم زیغن، سورہ آل عمران کی 7ویں آیت میں لکھے فی قلوبہم زیغن فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تعویل میرے سوا کوئی قرآن کی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی تعویل کسی قرآن کی کسی بات کی ہے سوائے اللہ کے کسی کو، وما یعلم تعویلہ الا اللہ، والراسخ، پھر میم ساکن ہے، وقف لازم ہے۔ اس کا مطلب مضمون ٹوٹ گیا یہاں سے، اب اگلا مضمون ہے والراسخون فی العلم، اور وہ جو اپنے علم میں پکے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، میں ایمان لایا، کل من عند ربنا، سب میرے رب کی طرف سے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور سوائے ان کے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں کوئی نصیحت نہیں حاصل کرتا۔ پھر کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو بھائی بات یہ ہے، قرآن تو تعویلوں سے منع کر رہا ہے، آپ تو حدیث کی بھی تعویل کری جا رہے ہیں، قرآن کی تو آپ کرتے ہیں، حدیثوں کی بھی آپ تعویلیں کریں، لو جی اے 3 کام جن نے کیتے ہو یار یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا یہ 3 کام کرنے سے کوئی شخص۔ مسلمان صرف کلمہ پڑھنے سے ہوتا ہے، اس کے بعد یہ 3 کام تو 3 کام، ہر کام اسلام کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ اور یہودی جو ہیں اسلام کے بارے میں دعویٰ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے آنے کے بعد یہ حکم ہے، فَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کا طالب ہوگا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ نے تو کہا کہ وہ تو خسارے میں، اور قرآن میں دوسری جگہ لکھا ہے دنیا میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے۔
اور زندیقوں کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے، یہ یاد رکھیں۔ لیکن جو زندیق نہیں ہے اور جو ایسے دین پر ایمان رکھتے ہیں جو ایک وقت میں دین اسلام ہی تھا اور سچا دین تھا، یہودی، عیسائی اور دوسرے مذاہب جن کا اپنا دین ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان کے لیے سزا نہیں جاری کی، یہ آپ یاد رکھیں۔ کسی عیسائی کو، یہودی کو، ہندو کو دنیا میں غیر مسلم ہونے کی سزا نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک آزادی ہے، تم پڑھ لو، اسی لیے انہیں دعوت دینے کا حکم ہے۔ زندیق کے ساتھ نہ مناظرہ ہو سکتا ہے، نہ اس کو دعوت دی جا سکتی ہے، اس کو صرف وارننگ دی جاتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر کوئی شخص مجھے یہ ثبوت لا دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ رضوان اللہ علیہم نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، کسی نے بھی مسیلمہ کذاب کے ساتھ، اسود انسی کے ساتھ، سجاد بن حارث کے ساتھ، طلحہ اسدی کے ساتھ جا کے مناظرہ کیا یا حق کی وارننگ دینے کے علاوہ کوئی حق کی بات اسے سمجھانے کی کوشش کی، تو میں اس کا غلام ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جو مرزا جیلمی ہے نا، اس کا ماننے والوں کو بتا دیں کہ میرا فتویٰ ہے اس کے بارے میں، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی پر ماننا لازم نہیں ہے، لیکن میری رائے یہ ہے وہ کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہی غامدی ہے۔ ہاں جی بھائی، آپ کہاں چلے گئے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، سارے ادھر موجود ہیں۔ نہیں، یہ آپ کو کون یہ باتیں بتا گیا؟ آپ نے اس کو بتانا تھا نا کہ بھائی وہ حدیث پر بات تو کر لے، آ جاؤ، اس کو بلاؤ، ہم حدیث پر، یہ صحیح حدیث ہے۔ ویسے آپ کو سند بتا دوں، حدیث بخاری کی ہے اور سند صحیح ہے، بخاری کی تو ہر ایک کی سند صحیح ہے، اور مرزا قادیانی مرتد زندیق کے مطابق تو بخاری شریف اصل کتب، بعد کتاب ہے۔ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، بالکل ایسے ہی ہے۔ نہیں، مرزا کہتے ہیں اصل کتب ہے، اصل کتب بعد کتاب، یعنی ساری کتابوں قرآن کے ساتھ، اور خود ہی اس کی ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ وہ بھی ساتھ اس نے کہا ہے نا کہ جو حدیث میرے وحیوں کے معارض ہوگی تو اس کو میں ردی میں پھینک دوں گا۔ نہیں، وہ تو اس کی بات، تو میں تو آپ کو ابھی کہیں تو ایسے اس کے بیان دکھاؤں اور اس کا رد بھی اسی وقت آپ کو دکھا دوں۔ آپ نے چاہیے، میرے پاس کوئی 150 کے قریب ہیں اس کے بیان، جن میں ایک جگہ کہتا ہے میں نبی ہوں، پھر کہتا ہے میں نبی نہیں، ایک جگہ کہتا ہے میں رسول ہوں، پھر کہتا ہے لعنت اس شخص پر جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے، پھر ایک جگہ کہتا ہے میں مہدی ہوں، پھر کہتا ہے میں مہدی نہیں ہوں، ایک جگہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں علیہ السلام ہوں، پھر کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، کہتا ہے لعنت ہو اس شخص پر جو مسیح کا بھی دعویٰ کرے۔ مرزا کی باتوں میں تضاد تو اتنا ہے کہ دنیا کا سب سے لعنتی جھوٹا بھی سچا لگتا ہے۔ تو کہتا ہے یہ ہمیں کتابیں نہیں پڑھنے دیتے تھے، تو کہتے ہیں ہمیں کہیں سے نا پرانی کتاب مل گئی، کہیں سے نا مرزے کی کہیں پہ پڑھی ہوئی مل گئی، تو ہم نے وہ، اس بندے نے کہا جی میرے پاس پڑھی ہے تو آپ لے جائیں۔ کہتا ہے وہ جب ہم نے جا کے بتایا نا اس مربی کو کہ ہم وہ کتاب مرزے کی ہمیں ملی ہے تو ہم نے پڑھنی شروع کی ہے، کہتا ہے اس نے ہمیں اتنا مارا جس کا کوئی حساب نہیں پڑھنے قادیانی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، آپ اگر ایک عام قادیانی لے آئے میرے پاس، چلو مربی لے آئے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟
اس نے 7 سال جس نے کورس کیا ہو، اگر وہ میرے ان سوالوں کا جواب دے دے جو میں ان کی اپنی کتابوں سے کروں گا تو میں مان جاؤں گا۔ آپ کو حالت پتہ ہے ان کی، یہ مربیوں کو بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ میرے یہ خیال جو میں تو مربی یہ ہے نا صرف آپ سے، ان کو یعنی سمجھے کہ صرف تعویلیں سکھاتے ہیں انہیں، میرے خیال میں تو اور تو ہاں ضرورت بس ہی نہیں وہی کسی چیز کی۔ تعویلیں طویلیں سکھا دیتے ہیں، اور وہاں پر تو سوائے بدکاری کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو انہوں نے جامعہ جس کو نام دے رکھا ہے، بلکہ ایک سکول کی رپورٹ میں ڈائریکٹر ایجوکیشن جو تھا نا پنجاب کا، اس نے کہا کہ مجھے جو رپورٹ دی گئی ہے اس کے مطابق تو یہ بدکاری کے اڈے چلا رہے ہیں قادیانی۔ تو وہ پھر پہنچ گئے اپنے ان کو لے کے، جی یہ کیا کہہ رہا ہے آدمی؟ تو اس نے کہا بھئی میرے پاس رپورٹ ہے، تصویریں ہیں، سب کچھ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں نہیں اس کو کرتا، یہ بہت سالوں کی بات ہے، میں نے لکھی کہیں پر پڑھی، اور پھر میں نے وہ رپورٹ دیکھی، اور بعد میں جناب انہوں نے کہہ کھلا کے، کیونکہ پاکستان کی حکومت میں قادیانی ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ پاکستانی خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان ہو گیا، شہباز شریف، نواز شریف کی ماں، دونوں کی ماں، شریف کی بیوی قادیانی تھی، اور عمران کے تو دونوں ماں باپ قادیانی ہیں، اور شوکت خانم کے نانا منشی، رشتہ ٹھیک رکھیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کی والدہ شوکت خانم کا نانا، اس کا نام ہے منشی گوہر علی، جو 15ویں نمبر پر اس نے اپنے لانتی جن کو وہ نعوذ باللہ صحابی کہتے ہیں، ان میں نمبر 15 پر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو وزیر اعظم بنایا، آج بھی کہتے ہیں پی ٹی آئی زندہ باد۔ یار کیا پاکستان کا دماغ خراب ہے؟ پاکستانی تو خود کہتے ہیں آ مرزائی مجھے مار۔ اچھا بات یہ ڈاکٹر کی ہے صاحب یہ دوبارہ پاکستانیوں آئے ہیں، کو، یہ جو حمزہ صاحب ہیں نا یہ دوبارہ آئے ہیں۔ پاکستانیوں کو تو ایک تو تحقیق ہوتی نہیں ہے، اور پھر معاذ اللہ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ شخصیات کو، ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر خود مسلط کرواتے ہیں پاکستان والے۔ یعنی کہ وہ تحقیق تو کر لیں، کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، سنتے نہیں ہیں۔ اور یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، میں تو اس کا خود شاہد ہوں، اور اس کی وہ جو کیا نام ہے جو ترجمان تھا، فواد چودھری کیا نام تھا اس کا، ہاں جی، اس سے باقاعدہ جو ہے وہ بالمشافہ ہم نے ملاقات کی ہے، وہاں پہ وہ قادیانیت کو ادھر بیٹھا سپورٹ کر رہا تھا۔ ہاں وہ تو فواد چودھری تو کرتا تھا، ساری پی ٹی آئی کرتی ہے۔ دیکھیں عمران خان کے دونوں ماں باپ قادیانی ہیں، میرے پاس اس کے باپ کا بیت فارم موجود ہے جو اس نے شوکت خانم سے شادی، اور شوکت خانم تو خاندانی قادیانی ہے۔ وعلیکم السلام۔ انٹرنیٹ آپ کا نہیں صحیح، اپنے منی خدا سے کسی سے مدد طلب کریں، جو کوئی 60 سال کا ہو جائے نا، منی خدا بن جائے، اس سے مدد طلب کریں آپ۔ تسی کنوں پریشان کر رہے ہو؟ حمزہ یہ مرزا انجینئر کے فالوور ہیں نا ڈاکٹر صاحب، اسی کی وجہ سے بات شروع ہوئی تھی کہ اچھا قادیانیوں اچھا کے بھی اچھا، عزائے وضو چمک رہے ہوں گے، قرآن کہتا ہے کالے منہ ہوں گے، نہیں تو اب نہیں ان کا نہیں، انٹرنیٹ نہیں چل رہا۔ قادیانیوں کا عذاب تو آنکھیں بند ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، ان کے عذاب کہاں سے چمکنے؟ وعلیکم السلام۔ جی جی آ رہی ہے، اب مائک ذرا میوٹ رکھیں، بات ہو رہی ہے۔ ہاں آپ کریں ان سے بات، میں سنتا ہوں، آپ کریں۔ وہ میرے خیال میں بڑی دیر سے ان کو نہ آئی ہوئی ہے، تو ابھی تک باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں نہیں ان سگنل کو رہنے سگنل دیں، کم آتے ہیں وہاں پہ۔ جی جی نہیں نہیں ان کو واقعی حوالہ دیا تھا تو آ گئی تھی ان کو پریشر، نہیں، آپ آ گئے ہیں، واپس کر لیں بات ان سے، پوچھ لیں۔ السلام نہیں آ رہے نا علیکم وہ۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں کیا نے سنا حال ہے ہے مرزا ڈاکٹر صاحب؟
वो मैंने सुना है मिर्जा जेलमी कहता है कि वो नबी और रसूल का दावा नहीं है उसका, वो कहता है कि वो उम्मती नबी है। क्यों, ठीक बात है भाई? सब ड्रामे हैं उसके, उसको सब पता है, उसने सब पढ़ा हुआ है, बस नहीं नहीं उसको नहीं सपोर्ट है ना पीछे नहीं से। नहीं नहीं नहीं, उसको कोई, मैं आपको बताऊं, वो जाहिल शख्स है। वो ये जो है ना, जानते हैं। वो धोखा देता है दुनिया को, दो बातें इधर उधर से पढ़ पढ़ा के उसको समझ नहीं लगती है। फिर हो सकता है पीछे से वो ऐसे ही लोग तलाश करते हैं ना जिन्हें समझ भी ना लगे, और वो बड़े दिल से दूसरे को कहें, लो जी ना मैं भाभी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, पता नहीं है केड़ा इस्लाम होता है। मिर्जे कादियानी दा भी यही इस्लाम सी। जी होता भी। ये बात करें डॉक्टर साहब, बात करें इसके साथ। हाँ जी। हमजा साहब। हाँ जी हमजा साहब, ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? नहीं नहीं, मैंने कहाँ कहा है, मैंने कहा है मिर्जा जेलमी कादियानी है। जब तक वो खुद नहीं कहेगा तो मैं कैसे कह सकता हूँ? नहीं, वो उस कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया होगा, मतलब एक कैटेगरी है ऐसे लोगों की जो जंदीक हैं। हाँ हाँ, मैं आपको सबूत देता हूँ, सबूत देता हूँ। हाँ, उसका नाम लिखा हुआ है कुरान पाक में। हाँ, बात करें। हाँ, अल्लाह ताला ने कहा तो होगी। नहीं नहीं, ये फकी नहीं है, मतलब आप बात वैसे करें, बगैर आपकी फकी मेरी वकी बात आपके सुने पास कोई नहीं है। हमजा साहेब, बात करने की तमीज होती है किसी बड़े पहले छोटे से, पूछ ठीक लें, है? डॉक्टर साहब इससे तमीज से पूछ बात लें कि करें। ये कादियानी तो नहीं है, फक्की पूछ लें फक्की इससे, क्या लानत लगाई दिलवा लें आपने? पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे। हाँ, इसकी बातों मिर्जा से लग रहा है कादियानी मुझे। पर लानत भेजें तो फिर हम साहब को, बात करेंगे। साहब हमजा साहब को लगता है तकलीफ हान साहब की हुई है। हाँ जो चलें, आपने हान साहब ठीक, का नाम लिया ना, वो तकलीफ हुई है। ठीक है जी, उन लानत भेज दें। हाँ ठीक है, हम मान लिया। भाई मैंने आपको कब कादियानी कहा, मुझे वो बताएं जगह। हाँ तो ठीक है, उसको कहने दें। आप वो जिस तरह मिर्जा जेल में सबको उल्टी सीधी बातें कहता है, उन्हें भी तो हक है कि, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं हो। अच्छा बताएं, रेफरेंस बताएं मुझे, बात बताएं और रेफरेंस बताएं। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। खातमुन नबीयीन का माना नहीं आता। अल्लाह यार, आपकी हालत पर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं हो सकता। आप कभी इमरान खान से मिले हैं? नहीं नहीं, आप इमरान खान से मिले हैं? मैं उससे कम से कम 50 मरतबा मिला हूं, उस शख्स से कम से कम की मिला हूं, उस शख्स कम से कम की बात कर रहा हूं। भाईजान अभी आप उनकी लाइव देखें। आयला मलक के साथ जो उसकी ऑडियो लीक हुई थी ना, उसमें उसने वलियों वाली तो बातें कर रहा था वो। भाईजान उसके छोड़ें उसको। 17 बच्चे इमरान खान खुद एडमिट करता है। उसकी लड़की टीरियन जो है ना, मैं उसके करीब रहा करता था। टीरियन से मेरी 1-to-1 वाकफियत है। टीरियन वाइट जो है, उसकी हराम की औलाद है। यार क्या बात कर रहे हो, वली बनाई फिरते आप हो। जो मर्जी बोलें शाह साहब, आपका तारफ क्या है? नहीं, तारफ छोड़ें, आप अपनी बात करें। नहीं तारफ तो बताएं, आप कहानी ना तो कराए ना, जो है कि इमरान खान के साथ अच्छा तमाम हो एक गई है। मिनट, तारफ देखो कराएं बदतमीजी अपना। नहीं करनी, मैं आपको बता दूं। नहीं नहीं, तमीज से बात बदतमीजी मैं नहीं करनी करता, मैं नहीं। आसिफ भाई, बदतमीजी नहीं आसिफ करता भाई, मैं। इसको थोड़ी तमीज के साथ हम हैं, बदतमीजी नहीं बस करनी। यही तो बात है ना। जिस शख्स कौन सा को, मैंने आपसे बदतमीजी की शाह साहब, बताएं मुझे जरा। चलें, ये 6 बंदे बैठे हुए हैं। हाँ ये बदतमीजी नहीं बताएं तो क्या मुझे। है? मैंने आपको क्या एक मतलब हकीकत बदतमीजी बताई है? है कि टीरियन नहीं, आप झूठ वाइट बोल रहे हैं ना। इमरान खान की हराम की औलाद है। मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स का कोर्ट ऑर्डर मौजूद है इमरान खान के नाम, कि ये तुम्हारी औलाद है।
यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया की अदालत ने इमरान खान को हुक्म, नहीं सुनो ना बात, अडयाला जेल यार में बैठा बात हुआ तो है, किस वजह सुनो। से बैठा हुआ है? नहीं बात तो सुने, इसका अपने म्यूट लिए करें। बैठा हुआ है। सियासत की बात करनी है तो फिर कभी पटवारी असल में बनाओगे, ना- कभी नहीं नहीं मुखिया बात बनाओगे, सुने, कभी- सारे लोग सुने। असल में ना अपना शर्म अपना करें डॉक्टर यार, साहब दीनी ये बात सही हो कह रही रहे है हैं। इधर। इमरान खान का नाम ये आया ना तो वो अल फजल अखबार के अंदर जो है ना, वो उसने लिखा था ना मिर्जे ने कि किसी बंदे का खाता है तो उसने कहा कि वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से उस लिहाज से उसको वली अल्लाह कह रहे हैं उसको। अच्छा नहीं ठीक है, फिर तो उसको मिर्जा ही कहना बनता है इमरान खान को ना, क्योंकि मिर्जे की डेफिनेशन पर वलीउल्लाह है ना। हाँ वैसे तो रेहान खान जो है, जिसके उसकी शादी हुई, उसने एक किताब लिखी है, वहां बस उसने कर सबूत भाईजान, पेश किए बस हैं। कर, वो जो उसने लिखी किताब लिखी ना, हमें सब पता है, ठीक है कि यार सैयद जफरुल्लाह शाह साहब आए हैं, जगह बनाए। हाँ जी, शाह साहब को ऊपर इमरान लें। खान के ऊपर अब बात नहीं कर मानना सकते, चाहेंगे ना, जो वो उसने खुद काम रिक्वेस्ट की है ना। डाल देंगे। दूसरा आप वो सोच तो भी नहीं सकते। कादियानियों के सामने उनकी तारीफें भी कर रहा था और खातमुन नबीयीन का उसको माना भी नहीं आता, और बाद में वो नहीं सफाइयां वो दे रहा था, तो लेकिन इमरान खान तो मतलब वो तो जाहिल धोखेबाज एक शख्स है। डॉक्टर साहब वो खुद उससे ज्यादा इंटरव्यू में उसकी कह चुका हकीकत मेरा कोई नहीं फेथ है। ही नहीं था। मुझे वालद लेके जाता था जुम्मा पढ़ने के लिए, मेरा फेथ ही नहीं था। वो खुद इंटरव्यू में बोल चुका, मेरा फेथ ही नहीं था। वो खुद इंटरव्यू में बोल चुका है। हाँ नहीं वो तो इस्लाम के नाम पर धोखा भाईजान, देने अल्लाह की पाक जब उसने, भी इंसान को और हिदायत देते हैं तस्वीर ना, जो पकड़ी वो ठीक है कि नहीं? गणेश मूर्ति की पूजा की है, मेरे पास उसकी तस्वीरें। मैंने खुद एक दफा इमरान खान से कहा, मैंने कहा यार तूने कभी कलमा पढ़े हैं? कहता है कि कलमा पढ़ने से तुम्हें क्या फर्क पड़ गया जो मुझे पड़ जाए। मैंने कहा बस ठीक है जारी रहो, लेकिन उसकी एक शोहरत थी कि पाकिस्तान के लिए शाह साहब जरा खेलता कैंप पे आए, आप अपना मतलब आप अपनी तस्वीर दिखा सकते हैं? मैं देखूंगा आप मतलब इमरान खान के साथ किस तरह मतलब के जो है साथ रहे हैं, आप कहानी तो नहीं करा रहे? यार ये बातें लिखी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, कैलिफोर्निया की अदालत में। आपने जो अभी बात की है कि इमरान खान के साथ मैंने पूछा है एक कि आप दरख्त से कलमा ना, जो है पढ़ते एक मिनट हैं। बात सुनो, ये एक दरख्त से ना जंप लगाएगा दूसरी तरफ, इसका ये सारी डिबेट ये नहीं। ऐसे ही करेंगे डॉक्टर साहब। हाँ नहीं देखिए, हमें तो इससे कुछ नहीं लेना। अगर अकल की बात सुननी है तो तमीज के साथ सुनो, बदतमीजी करनी है तो कहीं और निकल जाओ, ठीक है? हमें तुम्हें कोई मुसलमान करने का कोई सर खास शौक बदतमीजी में नहीं है। आपकी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नहीं हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मैं हो सकता है आपसे ज्यादा ही अच्छा मुसलमान नहीं, हूँ, ठीक है कि नहीं? आप अपने कहने के मुताबिक हाँ, मुसलमान हो, सुनिए बात मेरी तो ना, कोई मेरा मुसलमानों point of वाली view आप सुनिए में डॉक्टर है ही नहीं है। जिन लोगों की शाह तारीफें साहब, करते आप हो वो तो मुसलमानों वाली काफिर बात और करें, मुर्तद मुसलमान हैं। झूठ नहीं बोलता। नहीं, अगर जो शख्स जी, एक काफिर और वो काफिर नहीं, मुर्तद आप और काफिर है, ज़िंदीक इमरान की खान पैरवी काफिर है, फिर करता आप है, काफिर हो। वो दायरा इस्लाम से खारिज और काफिर है, जानते हैं? इन जी, लोगों जी। के वली आप बुतान लगा रहे हैं इस बंदे के ऊपर, ठीक है कि नहीं? वली तस्वर करते हो इस किस्म के कैरेक्टर को, तो फिर क्या उससे आप तवक्को कर नहीं सकते उसका हैं? मानने वाला हर शख्स जी, बिल्कुल। मुर्तद है। डॉक्टर साहब आपने उसकी बात नहीं सुनी। अगर अस्तगफुरुल्लाह, इमरान खान काफिर नहीं है तो आप आप इस्तगफार पढ़ रहे हैं ना, आप तो वली एक इस जहालत तरीके की से ले बात कर सकते रहे हो हैं। कि सैयद वली वली का जो डॉक्टर साहब वली इस तरीके सैयद से ले वली- सकते हैं नहीं, बात कि तमीज जो से जैसे करनी वली है। का दास- मतलब है कि अल्लाह का बंदा, दैट्स ऑल। नहीं दोस्त कहते हैं, भाईजान वली अभी का मेरी मतलब बात सुन लेना, दोस्त होता है। ये सैयद साहब ने बोला है कि इमरान खान के साथ मेरे बड़े करीबी तलकात है। अभी जरा स्क्रीन पे जरा हम भी मैंने आपको आपसे दिखेगा कहा कि मैं क्या उसे वाकई 50 आपको तलकात मरतबा है? मिला हूं कम से कम। जी अपनी जरा कैंप पे आ जाए भाईजान, मैं भी आपको देखूंगा। नहीं तो आप इधर बड़े मैं खुशी में- इमरान खान से अपनी रिश्तेदारी जगाने नहीं आया हूं। आप फिर आप उसके जो बारे में बातें गलत कर रहे हैं ना बात वो बोले ना, बात proof करें, देना। इधर उधर की बात नहीं करनी है। चलें कोई तस्वीर दिखा दें उनके साथ अपनी। नहीं गलत बात इधर मत उधर करो। की बातें नहीं, ये इस्लाम हो पर गए बातें करो। यही तो जिंदगीयत की सबसे बड़ी काफिर की डॉक्टर साहब, निशानी है कि जब उससे इस्लाम पर बात की जाती है तो वो कुत्ते की तरह भौंकता है। साहब, इसको अगर आप जैसे आप तारुफ हो भौंक रहे गया हैं ना, अभी, इसको जैसे अगर आप अभी आपका भौंक रहे तारुफ हैं। हो गया, इसको एक बंद मिनट करें, डॉक्टर म्यूट साहब, करें इसको। अगर इसको आपका डॉक्टर साहब अगर आप नहीं इसको ये अगर आपका वो तारुफ जाहिल हो और गया तो मुर्तद, ये- देखें जो मुर्तद है ना, मिर्जा जेल में मुर्तद है, उसके मानने वाला हर शख्स मुर्तद और काफिर है। मुसलमान तो कादियानी भी अपने आप को कहते हैं, ये कहता है मुसलमान, तो ये कहां से मुसलमान हो गया? यहां पर बदतमीजी करने की इजाजत नहीं दे सकते। और इसको अगर ये मिर्जा कादियानी को मानना छोड़ देगा तो हमें क्या फायदा होगा उसका? आप मुझे ये बताएं बात। मैं ये कह रहा था कि अगर इसको आपका तारुफ हो गया ना तो इसके पांव तले जमीन निकल जाएगी, इसको पता ही नहीं है। नहीं बात देखें, मेरे तारफ की तो बात ही नहीं है। बात है मिर्जा जेलमी को ये मानता है, मिर्जा जेलमी काफिर और मुर्तद है। और जिस तरह देखें, ये बात का फैसला तो कौमी असेंबली ने 1974 में किया।
उन्होंने कहा, साबित ये किया कि मिर्जा गुलाम कादियानी काफिर मुर्तद दायरा इस्लाम से खारिज है। लाहौरी चीखते थे कि हम तो उसे नबी मानते नहीं, हालांकि झूठ बोलते थे। लेकिन फैसला ये था कौमी असेंबली का भी कि जो काफिर मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज है, उसको मानने वाला हर शख्स काफिर मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज है। और हमारा मिर्जा जेहलमी के बारे में फतवा है कि वो काफिर मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज है। तो इसलिए जितना मर्जी ये अपने आप को मुसलमान कहता रहे, क्योंकि इसका अकीदा मिर्जा जेहलमी का अकीदा है और मिर्जा जेहलमी का अकीदा हमारे सामने खुला पड़ा है, हमें इसका दिल चीरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए ये काफिर है, ये मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान के आइन में उनका ज़बिया हराम है, वो कुर्बानी नहीं कर बिल्कुल सकते। हराम है जी, वो कुर्बानी ये भी कह रहा नहीं है कि कर उनका सकते। ज़बिया हलाल है, ये तो आइन का भी मुनकर और कुरान और हदीस का भी मुनकर। हाँ बिल्कुल, मिर्जा जेहलमी पाकिस्तान का भी मुजरिम है और इसको 6 मरतबा गिरफ्तार किया गया है और इसको पता नहीं क्यों सजा नहीं हुई। इसको एक दिन यकीनन होगी सजा, जिस दिन भाई बात सुनने पाकिस्तान की हिम्मत में। नहीं होती तो फिर माइक से क्यों उतार देते हो यार? मैंने कोई बदतमीजी की है? और क्या किया है? क्या फायदा इधर महफिल लगा के बैठे हुए हो यार? बात इसको नीचे उतारें, हर इसको बंदे की हम नीचे ऐसा- फेंके इसको। हर बंदे की ना प्राइवेसी होती है, हर बंदे के कोई ना कोई नहीं नहीं, मामलात इसको होते नीचे हैं। फेंके, ये आपको- काफिर शख्स है, इसको जी, नीचे जी। फेंक दें। आपको काफिरों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सच बात बताऊं, इसकी मनाही सही है। कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। काफिर से ना मुनाजरा होता है और ना बात होती है। मुसलमान की सबसे बड़ी खूबी है कि वो तमीज से बात करेगा और बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करेगा। काफिर का सबसे बड़ा निशान है कि वो बात को घुमाएगा, झूठ बोलेगा, झूठ के बाद दूसरा झूठ बोलेगा, पहली बात को छोड़ के दूसरी बात पर जाएगा, जैसे मिर्ज़ा कादियानी का, कभी मैं नबी हूं, कभी मैं नबी नहीं, कभी मैं रसूल, कभी। तो एक काफिर से बात करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और इसको मैं बता दूं, मेरे साथ अल्लाह का वरदान है, आज के बाद इस दुनिया में तुम्हारा कोई काम सीधा नहीं होगा, खुदा की कसम उठाकर कहता हूं। खुदा ताला तुम्हें इस दुनिया में इतना बर्बाद और जलील करेगा कि तुम जिल्लत के मानी भूल जाओगे। याद रखना, तुमने जिस शख्स से बात की है उसके पास अल्लाह का वरदान है। मिर्जा जेहलमी को कहो, उससे भी मैंने बात की थी। मिर्जा जेहलमी को मैंने कहा था, लिख कर दिया था कि खुदा तुम्हें इसी जमीन पर जलील कर देगा। ये जिसको मानता है ना, उससे मेरी मतलब ईमेल के जरिए बातचीत हुई है, मैसेज उसने मुझे छोड़ा था, मेरा नाम लिया करता था अपनी टिप्स में कि मेरे बड़े बड़े जनाब फॉलोअर्स हैं। मैंने कहा मैं तुम्हारा कोई फॉलोअर नहीं हूं, मुझे तो पता ही नहीं था तुम कितने हो। डॉक्टर साहब असल में ना वो आपको कैमरा ऑन करने के लिए इसलिए कह रहा था कि ये असल में ना वो नहीं, उसके कहने से हम मिर्जा ने कैमरा कहा है ऑन ना कि- करेंगे। नहीं, वो उसकी एक वजह है। वो असल में मिर्जा ने कहा है ना कि जन्नत में जाने के बाद जो है वो एक से ज्यादा शोहरत नहीं, रिहाइश देखें होगी। बात सुने, इस आदमी की औकात क्या है, पहले तो हमें बताया कि वो कौन है, उसकी औकात क्या है। खुदा ताला ने तो इसको इस दुनिया में भी कुछ नहीं दे रखा, आप पता करके देखें। असल में डॉक्टर साहब वो कहता है कि मेरे जो मानने वाले हैं ना, उनकी अम्मियों को एक से ज्यादा शोहर मिलेंगे जन्नत में जाके। हाँ मैंने वो कहा ना असल वो में ना काफिर और वो- मुर्तद है। वो असल में ना कैमरे के ऊपर देखते हैं अपनी अम्मियों को पसंद करवाने के लिए ना, कि भाई अम्मी वेला है पसंद ही। देखें, ऐसे लोगों से ना मुनाजरा और ना मुबासा दोनों की इजाजत नहीं है। नीचे शाह साहब आए हैं, उन्हें बुलाए ना, वो आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इस गंदे खंजीर की वजह से ना मुझे इस कदर बुरा लग रहा है ना, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आप मेरे वाला साहब की जगह पे हैं, मुझे आपसे इतना प्यार है। नहीं, ऐसे लोग तो इनकी पहचान ही इनकी जुबान है। आसिफ आप भाई, इन्हें- ये अगली दफ़ा नहीं आएगा इधर हमारी ब्रॉड पे, ये आया तो फिर आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इसको गालियाँ दूँ। देखें, मैं तो किसी नहीं, को आज गाली तो देने को नहीं confirm हो गया कहता। ना, आज कंफर्म हो गया ना ये पहले भी ये इसी तरह से बदतमीजी करके गया था। आज कंफर्म हो गया ना कि ये बंदा इस काबिल नहीं किसी को। नहीं, आज उसने गलत, मैंने दोबारा दोहरा देता हूं उसके लिए। देखो, मेरे साथ अल्लाह का एक वरदान है,
जिसने आज तक मेरे साथ बदतमीजी किया, खुदा की कसम इसी दुनिया में बर्बाद हो गया और कभी ठीक नहीं हुआ उसका कुछ। जिनसे जाके पूछ लो, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने मुझसे की है। क्या माशाल्लाह, मैं कहता हूं वो मेरा चेहरा, मेरी आईडी देख के फरार हो जाते हैं आप। वो क्या नाम था उसका, जो बहुत सारे ऐसे हैं, वो मुझे देखते हैं मेरी आईडी और फिर वो आती ही नहीं है, हालांकि मैंने उन्हें कभी मना नहीं किया। मैं उन्हें एक वार्निंग देता हूं, ये मुझे कहा गया था कि जो शख्स करेगा उसे एक मरतबा बता जरूर देना। और मैं किसी वजह से ये कहता हूं बात, तो देखें तमीज से बात करें, हम भी आपसे तमीज से करेंगे। आप काफिर मुर्तद हैं, ठीक है, हमारी तरफ से रहे। मेरा आपका हिसाब आपके साथ, मेरा हिसाब मेरे साथ, ठीक है। या तो मुझे आपको मुसलमान करके कोई इनाम मिलना हो, तो मुझे तो कोई इनाम नहीं मिलता, बल्कि इनाम तो उसको मिलता है जो मुसलमान होता है। देखें ना, इनाम तो उसका होता है ना। इनमें और कादियानियों में क्या फर्क रह गया है कि वो भी कोई फर्क नहीं है, दोनों मुर्तद हैं, दोनों ज़ंदीक हैं, दोनों मुर्तद हैं जी। उसके जो कुफरियात मिर्जा अपनी किताबों में लिख गया है, वो कादियानी मरदई जो हैं वो उनकी तावीलात करते हैं, उसके सरी कलमा कुफर का भी वो दिफा करते हैं। हाँ। और इसी तरह से ये जो जेलवी मरदई हैं, उसके बिल्कुल सरीह जो कलमे हैं, उसके बिल्कुल सरीह कलमे जिसके अंदर तावील की गुंजाइश बाकी नहीं है, उसकी भी ये तावील करते हैं। हाँ। अब नहीं, देखिए मिर्जा जेलमी जो है वो काफिर, मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज है, और उसको मानने वाला हर शख्स जो उसकी बात को तस्लीम करता है काफिर, मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज है। बेशक ये हमारा फैसला है, हमें अल्लाह ताला ने इसका ठेका देकर भेजा है इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने हमें ये इजाजत दी है कि हम बताएं कि काफिर कौन है, मुर्तद कौन है, जिंदीक कौन है। ये इसीलिए तो कुरान सुन्नत हमारे पास है, खोल खोल कर बयान करता है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, साफ लिखा है, हमने बातिल को हक से अलग कर दिया हुआ है। हमें तो एक सेकंड में पता लग जाता है बातिल कौन है, हक कौन है। इसीलिए तो इसको मैंने बता दिया कि ये काफिर, मुर्तद, दायरा इस्लाम से खारिज है। शायद इसको बदतमीजी की सजा मिलनी थी, इसलिए इसने मेरे मुंह पर लग गया आज। मैं आमतौर पर किसी शख्स को ऐसी बात नहीं कहता, लेकिन जो बहुत बदतमीजी करे और जिंदगी को मेरे दिल से ये निकलता है। और ठीक है, बहुत सारी दुनिया के लोग हैं, हम तो ना कोई वली है ना कुछ हैं, लेकिन हमारे साथ अल्लाह का एक वरदान है, और वो इसलिए है कि हम अपने आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करते हैं। ये हर उस शख्स के साथ है जो खत्म नबूवत का मुजाहिद है, ये समझ लेना। बेशक। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपसे बात हो सकती है? हाँ जी, करें, क्यों नहीं करें। हम तो वो तो बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने उसे कहा। देखे, कुरान पाक का हुक्म है मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा का दूसरा हिस्सा सिर्फ इसी आयत में है कुरान पाक, सूरह अल-फतह की आखिरी आयत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लदीना माअहू, जो लोग आपके साथ हैं, यानी मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, फुलाद से ज्यादा सख्त हैं काफिरों के साथ। रहमाउ बैनहुम, और आपस में रेशम की तरह नरम। रहमान है। डॉक्टर साहब, नीचे एक बहन है, वो आपको सलाम कह रही है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ना एक कंफ्यूजन है, एक ग्लोबल भाई है और एक आप है, तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। आपने असेंबली की कार्रवाई पूरी पढ़ी हुई है, ग्लोबल भाई ने पढ़ी हुई है? उन्होंने भी पढ़ी होगी, मैंने तो 8-10 मरतबा पढ़ी हुई है। सर ये पीडीएफ फॉर्मेट में अगर मौजूद है तो क्या? मेरे चैनल पर तो कोई 20-30 घंटे की ऑडियो वीडियोस मौजूद हैं इस कार्रवाई पर। अच्छा, ये कुछ ऐसी इनायत हो सकती कि अगर पड़ी हुई है पीडीएफ में तो मुझे मिल जाए? हाँ, अच्छा है, आपको कार्रवाई चाहिए? जी मोहतरम। और कोई प्रॉब्लम नहीं। देखें मेरे भाई, 2-3 रिसोर्सेज मैं आपको बताता हूँ। अभी आप जाएं गूगल बुक्स में, आपके पास है ना कंप्यूटर, इस वक्त कंप्यूटर पर है? लेट मी ओपन इट।
हाँ हाँ, गूगल बुक्स टाइप करें गूगल में। 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपना लैपटॉप हाँ हाँ करें, मैं भी आपके साथ करता हूँ ताकि मैं आपको बता, अभी आपको डाउनलोड करा देते हैं, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। 1 मोमेंट। हाँ जी, हम तो एक्सपर्ट हैं इस कार्रवाई के जी, हमारा इसने बहुत वक्त खाया हुआ है। 1 मिनट बस, मैं अपनी मशीन अच्छा डॉक्टर साहब, ये इतनी जिल्लत के बाद में फिर उसका बना क्या, वो जो था मिर्जा नासिर जो था? कादियानी तो फिर उसकी हवा को भी तो वो मारे मारते उसने, होंगे। वो भी एक कहानी है, जिल्लत की मौत मारा गया। नहीं, वो भी कादियानियों का, हर आदमी जो जिंदगियत करता है और फैलाता है, जिल्लत की मौत मारा जाता है। वो भी, उसकी भी एक बड़ी कहानी है, आपको सुना देंगे किसी दिन। जी जी, जिस दिन डॉक्टर साहब फुर्सत हो तो लाजमी इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि इसने कादियानियों को जलील करवाया, तो कादियानियों ने फिर इसके साथ क्या सलूक किया वो जरा चाहते हैं हमके जरा पता चले। नहीं देखें, इसके बारे में। कादियानी जो है ना, आप कादियानियत को अगर समझ जाए ना तो फिर आपको पता लग जाएगा कादियानी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कादियानी जो है वो फिर कुछ लोग मसलन उस वक्त कुछ लोगों ने तो फिर इस्लाम कबूल किया होगा जब इन लोगों की जब जिल्लत हुई है पूरी दुनिया के अंदर, जब इन्हें नहीं काफिर वो मुर्तद इस्लाम, करार दिया गया। यार बात सुने, 2 या 3 MNA थे उस वक्त कादियानी, जो भुट्टो ने इनको खास सेफ सीटें देकर इलेक्ट करवाया था, और वो इसने मिर्ज़ा नासिर ने हाथ से चुने हुए थे, बड़े रिलायबल हों ताकि हमारा कौमी असेंबली में रिप्रेजेंटेशन आ जाए। सब ने बहस खत्म होने से पहले, सवाल खत्म होने से पहले उन्होंने खड़े होकर मौलाना शाह अहमद नूरानी या मुफ्ती महमूद जो थे उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया, और मिर्ज़ा नासिर की तरफ मुंह करके कहा, हम तुम पर और तुम्हारे मिर्ज़ा कादियानी पर लानत भेजते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नतीजा ये निकला कि सेनेट और कौमी असेंबली का जो मुश्तरका इजलास था, उस दिन कोई भी एब्सेंट नहीं था और किसी ने एब्सटेन भी नहीं किया, यानी ये नहीं कहा मैं किसी को वोट नहीं देता। 100% लोगों ने, जिनमें कादियानी है, जो साबका कादियानी MNA थे, उन्होंने भी इनके खिलाफ वोट दिया। 100%, ना कोई एब्सेंट हुआ, ना किसी ने एब्सटेन किया। फिर भी कहते हैं यार इतने झूठे हैं, पता नहीं कादियानियों का दिमाग खराब है, ना कोई इन्हों का एक्सरे कराओ सिर दा, सिर च कुछ है कि नहीं। अच्छा, मैं कंप्यूटर पे हूँ। हाँ जी, गूगल प्ले बुक्स में जाएं और वहाँ पर आप गूगल करें। देखें मैं आपको बताऊं, लिखें गूगल बुक्स 1974 कादियानी इशू। गूगल बुक्स 1974 यानी कादियानी इशू। ये इश्यूज है या इशू है? इशू एक इशू। Okay. Proceeding of the special committee of the whole house. या PDF लिखें। PDF. हाँ जी, ये देखें आ गया ना, प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्पेशल कमेटी ऑफ होल हाउस, सबसे पहले नंबर पर आ रहा है ये जी। आप करें, The National Assembly of the Pakistan proceedings of the special committee of the whole house held. बिल्कुल आपको 2 चीज नजर आ रही है ना। जी मोहतरम, ये ब्लू वाली ऑफिशियल है और दूसरी वाली भी ऑफिशियल है, लेकिन ब्लू वाली जो है ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर के हुक्म पर पब्लिश की गई है। ठीक है, आपको नजर आ गई, जिस पर 2012 लिखा है। अच्छा, ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में है? हाँ, कार्रवाई जो है ना, मतलब वो कुछ इंग्लिश में थी, कुछ उर्दू में थी, तो ये कार्रवाई का 100% स्क्रिप्ट है। जो बात अंग्रेजी में कही गई वो अंग्रेजी में है, जो उर्दू में कही गई वो उर्दू में है। सही है। और इसमें एक शोशे का भी फर्क नहीं है, जैसे बात हुई हरफ बहरफ वैसे दर्ज है यहाँ पर। ये टोटल कितने पेजेस हैं? 3000 से ऊपर है थोड़े से। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो?
ना ना भाई प्रिंट ना करी, ऐसा ना करना फट भाई, जाएगा। आपको पूरा दिन लग जाएगा। आपने क्या करना है प्रिंट करके? मेरी असल में एक आदत है ना, मैं प्रिंट करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, फिर जहाँ नहीं नहीं, कंप्यूटर पर पढ़ लें, बहुत सारे सफ़े बचेंगे। आपको 1500 सफ़ा चाहिए, आपको पता है कितना बड़ा होता है? 1500 सफ़ा 1 फुट ऊपर चले जाता है जमीन से। कोई बात नहीं। तो आप ऐसा काम ना करें, हमने भी रखा हुआ है PDF का प्रोग्राम जो हम बाय करते हैं A4 पेपर। हाँ ना 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 ना, पहली बात ये A4 नहीं है, ये लेटर साइज पेपर है, और बल्कि स्पेशल बुक साइज पेपर है, लेटर से भी कम है ये। तो एक सफ़े पर कोई बहुत ज़्यादा लिखा नहीं हुआ, मतलब जितना A4 पर आप लिख सकते हैं उससे आधा है शायद इन सफ़ों पर। तो आप ऐसा करें कि आप इसको फ़ोन पर पढ़ लें, बड़ी आसानी से पढ़ी जाती है, या फिर लैपटॉप पर तो प्रॉब्लम कोई नहीं। टैबलेट है आपके पास? जी वो iPad है मेरे पास। हाँ तो बस वो काम खत्म हो गया, आप iPad पर डाउनलोड करें और पढ़ लें। ये कोई 1 गीगाबाइट से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी जो असल वर्जन है ना 2-3 गीगाबाइट की है, वो मैंने कंडेंस की हुई है, क्योंकि 2-3 गीगाबाइट अगर एकदम खोलें तो हैवी हो जाता है। नहीं तो एक AR के भाई मुझे अपना WhatsApp नंबर दे दे, मैं आपको दे देता हूँ, मेरे पास मोबाइल में है। हाँ आपके पास मेरे पास जो रिड्यूस की machines हुई है ना- वर्जन होगी ना, जो आपने जिसका मतलब वो जी 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 जी। बाइट्स कम किए हुए हैं। नहीं मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है compressed ब्रदर, इसका टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो मशीन्स हैं वो स्पेशल मशीन्स हैं। हाँ नहीं नहीं, फिर आप करें, अपने iPad पर डाउनलोड करें और iPad पर पढ़ें भाई, ये बड़ा आसानी से पढ़ी जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक बात पूछनी थी आपसे जी जी। कि ये आपके होश की बात है जब ये यानी कि कार्रवाई हुई थी? नहीं जब यार, मैं तो सारा सीन हुआ। 79 में पैदा हुआ यार, मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं था हुआ। अच्छा, आपकी आवाज़ से लगता है कि आप माशाल्लाह, आप यानी कि मुझसे सिर्फ 3-4 साल बड़े हैं माशाल्लाह, फिर भी बड़े हैं हमारे। हाँ नहीं, ये 50 साल तो हो गए इस कार्रवाई को। जी 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 जी। हाँ, ये मेरी पैदाइश से पहले का वाकया है। लेकिन इस कार्रवाई में मेरे वालिद मौजूद थे, वो गैलरी में बैठे हुए थे पूरी कार्रवाई के दौरान। और मेरे ये कार्रवाई तो महीने से ज़्यादा चली थी, लेकिन ये जो सवाल जवाब थे कादियानी जमात के, वो 10 दिन थे या 12 दिन, और 3-4 दिन लाहौरी के हैं। लिखा हुआ है, उन पर डेट्स लिखी हुई हैं। हाँ, मंडे बीच में शायद गैप भी था, कोई 10 दिन का ऐसा कुछ गैप भी था। नहीं, वो शुरू में जब इसने कार्रवाई शुरू होने से पहले कुछ गैप था, और उसके बाद कार्रवाई ख़त्म होने के बाद एक गैप है। लेकिन कार्रवाई में ना कार्रवाई के 4-5 हिस्से हैं। पहले हिस्से में जो कादियानी जाली खिलाफत गिरोह जो है, सही किस्म का जंदीक, सुपर जंदीक जो है, उसकी कार्रवाई है 1500 सफ़े तक, 1508 सफ़े मेरे ख्याल उसके हैं। और वहाँ आखिर में बड़े मज़े की बात लिखी है आखिरी सफ़े पर, जो इनकी कादियानी ग्रुप की, ये दुनिया को कहते हैं जी हमें हुक्मन पाबंद कर दिया गया कि कार्रवाई शाया नहीं करनी है। वहाँ आखिर पर उसने, याह्या बख्तियार ने, सहाफ़ियों ने पूछा स्पीकर से जो चेयर था इस कमेटी का, कि जनाब हम अब ये शाया करना चाहते हैं जो कुछ कार्रवाई हुई है। तो उसने कहा भाई इंतज़ार कर लो, हम फैसला कर लें तो बाद में शाया कर देना। मतलब मतन बयान कर रहा हूँ, हरफ बहरफ तो नहीं पढ़ रहा। तो उसने मना कर दिया कि भी फैसला हो आ जाने दो, उसके बाद तुम कर देना। तो याह्या बख्तियार ने अपना रुख किया नासिर की तरफ कि भाई आपकी क्या राय है इस बारे में। तो मिर्ज़ा नासिर को तो कहना चाहिए था भाई शाया करने दो, शाया करो, ताकि पूरा पाकिस्तान नाउज़ुबिल्लाह कादियानी हो जाए। ये कहा हुआ है ना, मैं तो आपको वो सुना भी सकता हूँ। तो उसकी बजाय कार्रवाई में लिखा हुआ है हाँ हाँ कभी शाया नहीं होनी चाहिए, हम भी पूरी एहतियात करेंगे। जवाब है मिर्ज़ा नासिर का, हाँ हाँ कभी शाया नहीं होनी चाहिए। यार कादियानी इतने झूठे हैं, ये जो जंदीक होते हैं ना, जैसे जेलमी वाले हैं, देखें कि एक तो अल्लाह ताला ने इनकी सजा बढ़ानी होती है, इन्हें बदतमीज कर देता है,
ठीक है, इनसे तमीज उठ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन पर बहुत सख्ती करनी है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो यही बात कादियानियों के साथ है। देखें, अब लिखा हुआ है कार्रवाई में, उसका जवाब है हाँ हाँ, कभी शाया नहीं होनी चाहिए। भाई वहां तो उसको कहना चाहिए था भाई शाया करो, क्यों रोकते हो, पूरे पाकिस्तान को बताओ ना। बिल्कुल ऐसा है ही नहीं है। अच्छा, शाया होने से पहले बड़ी खप डाली हुई थी कादियानियों ने, अगर वो शाया हो जाए तो पूरा आधा पाकिस्तान कादियानी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आपको किसने कहा आधा? ये कादियानी खप डालते थे ना। नहीं, जब ये शाया हुई तो हवा निकल गई थी इनकी। नहीं, देखें, मैं आपको बताऊं, मैं आपको सुना देता हूं। ये मिर्ज़े ताहिर नहीं, जो नासिर के मरने के बाद मुर्तद आया, इनका जाली खलीफा, तो मैं आपको उसकी आवाज सुना देता हूं। ये 1 मिनट मुझे दें, आप उसकी आवाज सुने। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि बिस्मिल्लाह। ना, बिस्मिल्लाह इस पर तो करनी नहीं चाहिए। नहीं कर सकता ना। हाँ, तो ये 1974, ये एक मिनट, ये जी सुने आवाज, कितने आधा होना था या पूरा होना था। ये मिर्जा ताहिर है, इनका चौथा मुर्तद। 1 मिनट, मैं इसकी आवाज खोलूं। उनके बाद ये नतीजा तुम निकाल कैसे सकते हो कि चुनाचे उसकी पेशबंदी ये कर ली गई कि जमात को कानूनन हुक्मन मजबूर किया गया। चुनाचे उसकी पेशबंदी ये कर ली गई, कानूनन हुक्मन मजबूर किया गया। चुनाचे उसकी 1 मिनट जरा, मैं कोई चीज और चल रही है। हाँ, 1 मिनट मुझे दें, मैं इसको क्लियर कर। हाँ, अब नहीं आएगी एको। ये जी आवाज है, जिसकी आवाज है, इसका नाम मिर्जा ताहिर है। ये इनका सबसे लईन किस्म का धोखेबाज, यानी पूरा फ्रॉडिया जिन्हों कहो ना, बदकार और फ्रॉडिया। इस पर बदकारी और फ्रॉडपन मिर्जे कादियानी से भी शायद एक हाथ आगे था। सुने आप। इतने कवी दलाइल, और जो अकली भी हैं और नकली भी, उनके बाद ये नतीजा तुम निकाल कैसे सकते हो कि जमात अहमदिया रास्ते पर नहीं। चुनाचे उसकी पेशबंदी ये कर ली गई कि जमात को कानूनन हुक्मन मजबूर किया गया कि जो भी कार्रवाई हो रही है उसका कोई नोट, कोई रिकॉर्डिंग वो अपने पास नहीं रखेंगे। और ये फैसला कर लिया गया कि इस कार्रवाई को दुनिया में जाहिर नहीं होने देना। उस कार्रवाई का वो इस बात से भी जाहिर हो सकता है कि एक नेशनल असेंबली के मेंबर से एक मौके पर सवाल हुआ कि आप उस तहरीर को, उस कार्रवाई को शाया क्यों नहीं करवाते, जब इतने झूठे लोग हैं कि सारी नेशनल असेंबली ने आपके बयान के मुताबिक मुत्तफिका फैसला दे दिया है, आज से इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, तो फिर शाया करें और इनका झूठ दुनिया पर जाहिर करें। तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि शाया करें, शुक्र करो कि हम शाया नहीं करते। अगर हम शाया कर दें तो आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाए। मैं समझता हूं आधा तो उनकी कसर नफसी थी। अगर हकीकतन पाकिस्तान के शरीफ अवाम तक जमात अहमदिया का मौक़िफ़ पहुंच जाए तो कोई वजह ही नहीं कि सारा पाकिस्तान अहमदी ना हो जाए। सुना जी आपने, ये मिर्जा ताहिर, तो कितने पाकिस्तानियों को कादियानी मुर्तद होना था? पूरे पाकिस्तान को है। ये है इनके झूठ की हालत। अब इसको 12 साल से जायद हो चुके हैं कार्रवाई को पब्लिश हुए। हालत यह है कि 1998 में कादियानियों की तादाद 1,80,000 के करीब थी पाकिस्तान में।
आज 60 या 70 हजार से कम है। नादरा के मुताबिक 1,60,000 है आज भी, ये 2024 का बता रहा हूं नादरा के मुताबिक, जिनमें से 1 लाख जो है पाकिस्तान से बाहर हैं, उनका ख्याल है। लेकिन